Salam alaikum. Bouba Fane. Voilà. Donc, moi, je suis bella de fait. Aka ni vidéo aka partager surtout mo mo me rachid dibila awo malien fembe be rachid dibila abe akli jigi sudu baballa mopti ningo mopti abe akli jigi nyere fala amadou tuman touré ala kayini la ka ya fakima ne akli jigi amadou tuman touré la abe akli jigi jona mopti mo ke kundu ay courage chamani buwa fanema jena tagala banu nu manzana ala kayini la banu mfado mo redo wallahi ala ka ni la banu elage ala ka ni la ala ka ya fakima donc ni yoro ina ma ni malien fin be ka shi dibila me ka sigaka avec kasisani information yi nyanye soro ko buwa fane nyore fo buwa fane gara bombe atomique ani bombe acide transition bulu wa les 5 colonels lu nga viro bela de o tien menteka kono o ba belaje donc nyore fo mogo de buwa fana jera depuis demsena la fo bi ba fiena ku gele won malanda len dola horonya bala wa te siran kunye na do na kelela a be préféré ga cha kelela de ka fin be perdi kele kono wa atadabla maintenant monsieur le ministre des mines de l'énergie et de l'eau et ka département o de EDM il ne peut nyona dossier do ka mine go dossier ako ko abe cheka mine dossier papier nyagami ka bampeo nya keleke ke jani nga boyre territoire kono ngam minali yere laba o fene na ministre ni fene dabu la o kono sur ko bo fene mine ko sino ka be transition betie a fene bala donc nyento Paris mali mo bado fama bado en soro Paris akoma buba ini ministre des mines me nyona dossier mine bado ki dossier nganya ku jara chega mine papier quoi ngo abongo me o ma fonyena me nya fami amina ma fonyena subado no ya fonyena ne na ka bodron ko wa ko zonye papier labla donc dossier tom na gela croix tourni katafe maintenant si ça la mine monsieur le ministre des mines emi mini pour mo ga mine papier kan jagu fu ko mali wole tribunal international la Paris donc opna ge tieni bade mali bulu donc grâce à Bouba Fane mali kisi malolima parce que Bouba Fane kelem ne ka khatay o konna la tugu mo ke de be fra tera élection présidentielle là a un keleminge na on sababu gunte asimin te calendrier bode ande ya blinga date kak ay calendrier bode donc nem na ge candidat mo na ge candidat nam na ge adversaire aba ko Bouba Fane ya bargade way nga message folo télé là more ke kan concurrent répond on y bi am bebe kan présenter élection na aba ko kumbo fanga mi no fe Bouba Fane da kelegere ne da kelege ga simi gun fa joan ala fo sino asimi mamile fo shenga na clara shenga na shenga ore faraka abmagam sadra ore ta nyogo be yene mais ni barga deun udaru kuma minala la deun udaru kuma na beto ala la deun tala ane asimi la segi avec kelege chan ka 20 mois re ni 20 mois avec kelege 20 mois re no fe chan o te barga bon malion munu be shi qur'ana dibila avec shi dibila wakati mina edem na o baka ta wardo v8 la v8 croix fla nya blanga paziga ko u ka bo ka démentir mais DG krefe mogo do a somogo do a teri do nta do yongole ko buba ko tien rere la ko veuti flanu nu sana de ko me ko baru maswala baru o joint o edem directeur de ko baru maswala ko conseil d'administration ko les décisions ta ko a veuti flash ko me ko directeur adjoint on a ka veuti mine de veuti flash sera 85 millions ça fait Féuti est prié mais sorti d'usine. Et Mohamed Chamachegou, faut Dubaï, spécialiste en vente de voitures. Roi 12-12, Maragala d'Anglais, ambassadeur de l'Afrique à Versailles. Roi 12-12, Maragala d'Anglais, Beba de Moblico la prix. Ko Féuti croix ça a 85 millions de. Ah, Malion, au 170 millions. Eh, observe Féuti d'Enjol Soro. Arab Soro, faut Malion Yena. Donc, vraiment, Malion, à Onyele. À Onyele de, courant avec Malé. Et surtout armée munu me brusi wono armée munu me kan wono ni courant me ga tegawla ga shi dibila abaga shi dibila wakati mna edem mo bala ko problème be ko warte wakati mna o beta v8 champ v8 croix fla o wakati de v8 champ mai fantom be ga shi dibila mo petit ko to ka courant sur clé jol o wakati de v8 champ mai maléon nya fo mo mafia transition do nya fo ye ko dana mo te ko nunu nana were de kama mana maléon kama de ani ala ni krachale mi mega simi sporté e fani babe ga shi dibila
e den bɛ ka si dibi la e furumuso bɛ ka si dibi la i yɛrɛ bɛ ka si dibi la o wagati de u bɛ ka jamana nafolo ta ka taa V8 san n'a ye bɛɛ ka partage groupe kɔnɔ Rokia Doumbia problème filɛ dɛ vie chère Rokia Doumbia Rose boutique suguba kɔnɔ Rokia Doumbia waati min na n'aw bɛɛ sɔngɔ ka gɛlɛn aw tɛ ka courant sɔrɔ u taara V8 san V8 san kuma o ye 170 millions o tun tɛ caman kɛ mɔbitikaw ka courant ko la 170 millions commune 1 mɔgɔw ka courant ko o tun tɛ dɔnyana b'o la courant tɛ ye commune 1 yɛrɛ kɔnɔ pewu Bangonikaw y'a fɔ ɲɛna k'olu yɛrɛ sira dibi la Bangonikaw sira dibi la o 170 millions o tun tɛ dɔnyana b'aw ka courant ko la Maliyɛnw aw ɲɛ yɛlɛ n y'a fɔ ye ninnu nana u yɛrɛ de ka privilège kama ni waati ye V8 san kuma ye Tijo de Paris ni waati ye V8 san kuma ye Lafiya Sogo terikɛ ni waati ye V8 san kuma ye Kɔlɔjɛba Baru ni Sadi mɔgɔw Siribilenni Sadi kɔnɔ Mamadu Tunkara Sadi kɔnɔ Abubakar Kamara Sadi kɔnɔ Tanti Aramata Sadi kɔnɔ est-ce que ni wagati ye V8 san kuma ye Asimi Paul Kagame ninnu a gɛlɛyara don min na Rwanda Paul Kagame ne jamana V8 bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a feere ka wari don jamana kɛsu kɔnɔ mais a ka gɛlɛn maliyɛnw bolo wagati min na de V8 bɛ ka sa awɔ mafia transition ne y'o fɔ ye dɛ Buwa fana kɛra bombe atomique de ye Ousas Dugure Buwa fana kɛra bombe atomique de ye Madas Damba a ye nin bila groupe WhatsApp kɔnɔ dɛ n ka video ka bila groupe WhatsApp kɔnɔ o de ka di n ye bɛɛ bɛ bɔ a kalama yen donc mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ EDM na EDM baarakɛla aw yɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ ni n donna aw gasi la minnu bɛ ka baara k'u wɔsi la aw bɛ taga essence prix gɛlɛyara kura ye essence carburant prix gɛlɛyara kura ye donc aw bɛ k'aw débrouiller ka taa baara kɛ foyi ma fara aw sara kan aw bɛ ka t'o baara min fɛnɛ kɛ a tɛ ka se ka jamanadenw satisfaire mɔgɔ mɔgɔ mana wuli u b'a fɔ ko énergie du mal o wagati de V8 bɛ taa sa ko directeur yɛrɛ tun fɛla tɛ Baru k'i fɛla tun tɛ o de fɔra an ye dɛ n t'a dɔn u bɛ ka fɔ pour que n k'i épargner de mais n bɛ ka continuer enquête la Buwa fana bombe atomique Buwa fana bombe atomique Buwa fana bombe atomique voilà notre ami d'enfance Papi Soumaré ouais Papi ka mobili ko garage ko indigiru la dɛ u taara ka taa baga waliden ka garage fana ma k'o ti ko i bɛ ka ko Karim ne k'a co dɛ Buwa dɛ Papi wolola ka mɔlen sɔrɔ dɛ Papi Soumaré kɔni n cousin direct de don a wolola ka mɔlen sɔrɔ dɛ et puis maliyɛnw a ye fara ɲɛngoya ma sa a ye fara ɲɛngoya ma ni jeunes ye marché sɔrɔ k'a sɔrɔ marché ma bɔsi dɔ la k'a di jeune dɔ ma ko ne k'an sigi ko k'o tigi ka marché la gosi n t'a kɛ parce que il faut que man jeune ka bɔ nɔgɔ la de mais n'a y'a sɔrɔ u taara de ka taa dɔ ka papier maliyɛn dɔ ka papier daraga a bolo diyagoya ka taa di faama dɔ ma ou bien k'a k'u ka business ye ne bɛ n da don olu la dɛ ni mafia bɛ ko min kɔnɔ ka ɲa yɛrɛ yɛrɛ ne bɛ n da don o la ne tɛ n da don manamana kow la voilà ɲɛngoya man ɲi a ye ɲɛngoya dabila n'i ye ma ɲɛngoya dabila i tɛ kɛ fɛn ye dɛ an bɛ ko o ko la bi mɔgɔ bɛ k'u tugu ka degun muɲu parce que ɲɛngoya ni asiriya dɔrɔn de don o ye parce que i bɛ ka ɲɛngoya kɛ ka i bɛ ka n kɛlɛ ka asiriya kɛ u b'a fɔ ko n'u seginn'u kɔ sisan ko wa ko maliyɛnw bɛna fɔ ko i y'a ye k'aw de m'a fɔ kunun maloya ko tɛ jamana ko la de n'a ma ɲɛ a bɛ fɔ de an mana wuli ko carburant sous région carburant bɛɛ ka prix ka nɔgɔ ni Mali ta ye Dakar fɛn kelen man Dakar cɛ Macky Sall ko gasoil ye fantanw ta de Macky Sall ye gasoil prix jigin fo 645 Assimi ye gasoil prix jigin fantanw ka produit Assimi y'o yɛlɛ fo 815 ne kɔni bolo Assimi i tun bɛ Macky Sall ladege de tun bɛ essence prix gɛlɛya ka gasoil prix jigin parce que fantanw de bɛ boli gasoil kɔnɔ k'aw to V8 san na aw tɛ se ka essence prix yɛlɛ o aw tɛ sɔn a tɛ se ka essence prix yɛlɛ a bɛ gasoil le prix yɛlɛ kojugu ka tɛmɛ essence kan parce que a bɛ V8 san la V8 ninnu bɛ essence jigin paf non an ye V8 bolili daminɛ depuis quand a bɛ hakili jigin an bɛ Konate la ouais an bɛ Konate a bɛ hakili jigin o la c'était en 2009 V8 bɔra 2009 de a kura an bɛ Konate de nana n'a caman ye ne yɛrɛ ka V8 spécial tun bɛ n bolo ni n ka événement bɛ yen n bɛ taa ta n b'a voila minɛ n'i y'a minɛ i b'a digi ouf a bɛ taga ni ye kabini o wagati an bɛ V8 boli kɛ depuis 2009 V8 bɔra 2009 de an bɛ Konate Paris ale de nana n'a caman ye kelen tun bɛ Buwa fana ka disposition totale la voilà n'i t'a dɔn dɔrɔn i t'a dɔn o la mana wuli dɔrɔn ko Buwa fana bɛ 4x4 kɔnɔ den cɛ depuis 2009 V8 bɔra chambre an b'a bolo an m'an sago k'a la a bɛ hakili jigin an bɛ Konate la voilà maliyɛnw aw ɲɛ yɛlɛ dɛ Maso Kulubali Suguna Musa a ye video partager groupe bɛɛ kɔnɔ courant bɛ ka tigɛ maliyɛnw na wagati min na o wagati de u taara V8 san EDM bɛ V8 san na ko donc DG tɛ ka se ka courant d'a ma wagati min na de DG kan ka lajɛ o wagati
directeur adjoint à la Djao Waratia. Et c'est directeur adjoint à la Djao Warati. Au Veuti Changmai, Ani Alan Karache. Malion, au Veuti Changmai. Ne dessous de casser l'influenza. Est-ce que nous Wati Veuti Changmai? Jamana bébé problème, na Motaru be balo tchouam, des Veuti Changmai. Donc, comment avec Chid Dibila, on est à Galonte, ko vive la tradition. Ni vive la tradition, ba Faranina. Milliard ben bec, à ben milliard de solo. À Gara Fanton là, ya B, à Befon Marego, ya B. 3 bi, magically, 3 bigado, contre son camp. Nous de 3 bi contre son camp. 3-0 à B, Yabe. 3-0 à Flago de Kawera, Yabe. Yabe, Asmi m'a donné à mi for Megatienne. Il faut être vérifié EDM. 3-0, 3-0, à Kawera, 3-0, Yabe. À Begara fin, fin de transition à Begara fin. Mais nous avons besoin de transition que les gars lutti que nous sara là. Nous sommes fantan à tort du joueur, tort de bolo chuamna. Nous fantan donné à foyer de Gabra Wati. Nous avons un kaobla irikono. Nous avons un enfant, nous avons un fin là. Nous avons un mangan fin petit. Nous avons tout le moteur là, ben mangan est bon. Ni tout le moteur là, bas faut ka. Attends, tout le moteur là, bas faut pap. Donc, Maléon a on est. Bega vidéo partagée. Bega vidéo partagée. Boua fane ba jawre bega doula de. Boua fane flene yala la avion mono. Ore bega doula de abita dougou bela. Donc na sera akum chocolat. Ya boua fane bi chocolat de. Nyo de fo. Boua fane bi chocolat. Nyo de fo. Boua fane bi chocolat. Ah, boua fane bi chocolat. Boua fane ba ja. Aba jade ne alache. Ah, bega partagée. Ala ganja gadama. Ben chare. Aisha la fille de Parado. Ngam fu baba. Haidara la ka kli mandima. Ah, boua fana iba ko ngana yé. Jarja chano a black group WhatsApp be kono me ka fo chan vidéo ka tege. Draman Touré ala ka benye la alchan Adam Camara amin ngone bolo gardez-vous blaraye. Wa ba kli jigi sorasi yere la maula. Sorasi yere la mau. Amin ngone bolo drame amin ngone bolo. Voilà, donc ala ganya Fontaine be Bamako poussière buka murabula soko nje de donwa soko zone de donwa soko uruzi de donwa soko poussière de maso klubal ne tamba odon Fontaine be warte kongabula courant betegaula ça ne va pas, rien ne va, rien ne marche. A vidéo partager a partager le groupe bekono donc amna vidéo mbla ben chaye ou dusu kasire de flene de bo fana be bodro abu dusu kasi mafia transition na akajama mafia transition na akajama bo fana bu dusu kasire ne be digula bo fana bu dusu kasire Mamadou Gassama bo fana bu dusu kasire de Jarja Chango bo fana bu dusu kasire les 5 colonels climatisés et leurs moutons ça va bu no fait drone be mais bo fana chamambo sagala de chamambo wolu de sagala lu yereta bo fana chamambo sagala. Donc, bega vidéo partager, ala ka nyaga dama, bet